ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മധുരയിലാണ് കേട്ടോ. മീനാക്ഷി അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. നോക്കാം, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലേക്ക് ഉണ്ടോ? എന്താണ് അടുക്കിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ എന്താണെന്ന്. എന്താ ഒരു അടുക്കൽ. அம்மா எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கோம். இது எங்க இந்த கோவிலுக்கு விசேஷம், கோவிலுக்கு விசேஷமா கொடுக்கு. விசேஷத்துக்கு கோயிலுக்கு எல்லாத்துக்கும் உண்டு. எல்லா சீர்வரிசைக்கும் உண்டு. எல்லா சீர்வரிசைக்கும் உண்டு. எல்லாம் கண்டிப்பா வைக்கணும். எல்லா சீர்வரிசைக்கும், எல்லா சீர்வரிசைக்கு இந்த வெத்தலை பாக்கு இல்லாம எந்த விசேஷம் பண்ண மாட்டாங்க. எந்த விசேஷம் இல்லை. வெத்தலையும் பாக்கும் தான் மும்பந்தியில். தேங்காய் பழம் வச்சாச்சுன்னா இதில் கொண்டு போய் இதை வச்சிடணும். ஓகே ஓகே. கம்பல்சரி வைக்கணும். கம்பல்சரி வைக்கணும். கம்பல்சரி. ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ளை பேசி முடிக்கிறாங்கனால கம்பல்சரி வெத்தலை பாக்கு கொடுக்கணும். ഓക്കെ தான் பேசி முடிப்பாங்க. ഓക്കെ. കണ്ടാ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. കണ്ടാ, അപ്പോൾ എല്ലാ ചടങ്ങിനും നമുക്ക് വെറ്റിലയാണ് മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെറ്റില കൊണ്ടാട്ടമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ, மெடிசன் உண்டு. இதில் வந்து மருத்துவ குணமும் இருக்குது. வயிறு செரிமானம், வயிறு பொறுமல் எல்லாம் ஜீரண சக்தி எல்லாமே ஆக்டிவாக இருக்கும். சரி, അപ്പോൾ எல்லாத்துக்கும் உடம்புக்கும் எல்லா சீர்வரிசைக்கும் ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് தான் വെറ്റില. போக்குவரத்து எல்லாமே ക്ലിയർ ആയിടും ഇല്ല? ശരി എടാ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറ്റപ്പ്. ആണ്ടാ, ആശാന്റെ ഒരു അടുക്കലാണ്. വേണ്ട അടുക്കുന്ന വേണ്ട വേണ്ട വെറ്റിലയൊക്കെ ചാക്കിലാണ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേണ്ട വെറ്റിലയ്ക്ക് വിലയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. വേണ്ട, ഇവിടെ വന്ന വെറ്റിലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ്, ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണ് കേട്ടാ മധുരയിലൊക്കെ. വേണ്ട അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് കണ്ട, അടക് കണ്ട. അതാണ് അടകിൻ്റെ ആശാനാണ്. കണ്ട,